James, tumira natin. By Daddy James. 3-0 mo ang talaan. Kobe, pass to Alaska. Alaska, bumalik. Mamuha pa rin. Wala pa rin. Oy, iba na kami experience. Black Ranger. Black Ranger, pass to number 49. Number 49, pass to Cruz. Cruz, perimeter jumper. Wala, tawag number 25. Number 25. Easy lang daw. Pass to Kobe. Kobe, pass to number 88. Number 88 lumikot. Pass mo. Hey! Highlight. Sorry ka sa akin mamaya. Daddy James. Cruz. Pass to Ivan. Ivan, makapras sa pagdesa. Wala, lawan mo. Number 25. Alaska. Pass to number 25. Oy, side out. Kabila. Kabila. Good. Oh, tama, bilis nun. Number 88, Sumero. Wala. Daddy James. Nagano na papasahan. Cruz. Cruz. Nakalusot. Dalawa na yan. Wala pa rin. Sarang na nangyari. Number 0, pass to Alaska. Lumea. 2 boys. Iba na kami Alaska. Itong bata pa. Number 49. Number 49 pa rin. Oy! Jordan yun. Huli ka. Charger yan ang bola eh. Black Ranger. Tapos. Naubos sa takbo. Alaska. Gumaya na ba? Number 25. Umistap. Tapos. Number 0. Tulera. Boarding. Wala. Ako nila. Wala nila. Wala nila. Stay on. Score po natin. 40. Oras. Last 7 minutes and 10 seconds. 4-3. Last 7 minutes and 10 seconds. Number 8. Pass to Kobe. Tulera na 3. Tulera na 3. Tapos. Lawan number 0. Acrobatic Lea. Sorry ka sa akin. Black Ranger. Black Ranger. Nakalusot. Daddy James. Pumeke. Step back. Tumira na 3. Tapo. Nagalo. Diretso pero kapos. Number 0. Nakalusot. Ilayo. 2 points by number 0. Black Ranger. Take back. Oy! Ha? Terus pa ulit. Good. Number 3. Paso alas kato na natin. Tapos, ano ba yan? Tapos makatira nyo. James ko. Daddy James. Daddy James. Oy! Iskinayan. Hindi ginawa. Cruz. Paso 49. Perimeter. 2 points. By 2. By ano? Weapon. 4, 8, 7. 8-7. 25. Wala. Nawa ni Daddy James. Pass to Cruz. Daddy James. Wala. Daddy James na rin. Lumea at tumira. Wala. Number 18. Pasa pa na yun. And one by Alaska Aces. Iba na.
kay gatas bago matulog. Bonus shot lang yan ha, isa lang yan. Change card pag na-shoot. Pag na-shoot, take short. Pag na-shoot. Eh wala. Iron Man. Pass to Black Ranger. Black Ranger, nagmamadali. Ang dami yan. Umikot. Nakagawan. Ay! Hindi na kayo mo. Tension na. Tension. Tension daw. Hindi na kayo mo. Tension. Hindi na kayo mo si Idol. Okay lang, pare-pareho tayong tatlo. Tension tayo, Pao. Black Ranger. Pasa namin 49. Same ball. Black Ranger, pasok Bruce. Uy, tiga na. Nakagawan, ito na, totoo na. Sino makakuha? Si Daddy J. Daddy J. Pass namin 49. Uy, wala. Tama mo. Edwin. Wala tayo. Unang gusto by Iron Man, Torelio. Astor. 10-7. Score. Last 3 minutes and 10 seconds. Sila sa kabila. Si Ray. Isa lang ang kalamangan ng team Kobe Bryant. Number 25. Number 18. Paso Alaska. Kobe. Warning. Wala. Nawayain man. Pass Daddy James na gawa. Number 49. Pass Bruce. Lumea. 2 points. Lamang na po ang team Daddy James. Tama na. Number 88. Ay! 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 2 points! Grabe naman yung mga kasali yun! Score 13-10. 3-0. Wala. Daddy James. Daddy James. Uy, scatter step. Yabang mo mag-scatter step, parang magaling ka na ha. Nakagawan. Number 0. Tumarin. Bumunggo. Good. Wala. Same ball. Idol, pasarasin ang pinto. Baka tumama ka kayo dyan. Thank you. Iron Man. Two points. 15-10. 5-0, laban ng 5. Ang team Daddy James. Paratahan niya. Average 8, tumira ng 3. Wala. Under 0. Dalawa yan. Nakapasok pa ka. 15-12. Lamang ng 3. Oras. Last 1 minute. Last 1 minute. Lamang ng 3 kalaban nyo. Lamang ng 3 Daddy James. Depensa na. Bruce. Pagdara na ka, meron kayo sasakong bigas. Black Ranger. Crossover. Umikot. Tumira. Mahirap. Number 25. Number 25 pa rin. Good. Daddy James. Daddy James. Ano gagawin mo? Daddy James. Same ball. Last 25 seconds. Last 25 seconds. Sa mga tatlo ang kalaban. Defensa. Last 25 seconds.